Zašto čudo od rogača? Pa recept je prilično sličan i brz kao i čudo od jednog jajeta koje je sa orasima. Meni je ovaj kolač od rogača još ukusniji nego verzija s orasima. Ne padne teško, ima specifičan i bogat okus, zaista predobar. Fin, brz i jednostavan. 2 cijela jaja, 200 g šećera, najveća brzina par minuta, 100 ml, to jest 1 decilitar ulja, 200 ml, to jest 2 decilitra hladnog mlijeka, par minuta. U zasebnoj posudi pomiješati 200 g glatkog pšeničnog brašna, pola standardnog paketića praška za pecivo, to je ukupno oko 6 g, i prstohvat soli. Par minuta. 100 g rogača, kalup 35 x 25 cm premazati s maslacem, posipati s malo brašna, a višak brašna maknuti. Pecite u sredini prethodno zagrijene pećnice na 180 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačima narednih 25 minuta. 300 ml, to je 3 decilitra mlijeka, dodajte u lonac. Izgleda da će biti jedna žlica manje mlijeko. 100 g šećera, standardni paketić pudinga od vanilije u prahu bilo kojeg proizvođača i gramaže, bitno da na poleđini pakiranja piše da se inače priprema s pola litre mlijeka. 100 ml, to jest 1 decilitar obavezno hladnog mlijeka. Dobro promješajte, isprva će ići malo teže. Čim mlijeko sa šećerom zavrije, dodajte puding i neprestano miješajte 2 do 3 minute na srednje jakoj vatri, sve dok se ne zgusne. Ugasite, pa opcionalno ako imate dodajte 1 do 2 velike žlice ruma ili bezalkoholne arome ruma. 200 g maslaca. Sada će vam se isprva dok budete miješali činiti da se neće dobro promiješati i da se odvaja maslac od kreme, ali vi nastavite svejedno dalje snažno miješati par minuta dok se sve dobro ne sjedini. Odmah izlijte preko još toplog kolača. Odozgora ukrasite s malo ribane tamne čokolade, 1 red vam je dovoljan. Ohladite prvo pola sata na sobnoj temperaturi pa spremite u hladnjak. Kratko ohladite i poslužite. Ispod svakog mog videa niže u opisu je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti.